रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः कृष्ण गोविन्द हे रामनारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्द हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यता कारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारिष्टहारिष्टकृद्वेषिणां केशिहा कंसहृद्वंशिका वदक पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं द्रावृडं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं कन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चिते कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहं धृततः सुन्दरं वेद्य विश्वम्भरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितम् अच्युताष्टकं सम्पूर्णम्।